kanahan to. O pa rin mag-click. Sus na. Okay na ra. Pabali ay. Taga Davao ni guys, no? Lucky G Agner Lagbas. First time niyang nagpakulay guys. So, ano na guys, oh? Muragi kuan guys, oh? Tilapan o baka. Sinaw kayo? Napay hard part guys, oh. Na. Itong model guys, oh. Dah. Model to ba? Ay, tawas. Mana sa likod niya guys, oh. Ang resulta ni kumapon guys, asgre.